ریاست کرناٹک کا ایک بائی الیکشن ہوا جو داونگیرے کے الیکشن سے مشہور ہے، جو پورے ہندوستان میں اس کا چرچا چل رہا ہے۔ داونگیرے الیکشن کے اندر جب بائی الیکشن کا وقت آیا تو وہاں کے حالات اور وہاں کے ووٹر حضرات کے مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے چند قائدین نے کہا تھا کہ یہاں پہ مسلم ووٹوں کی زیادہ تعداد رہنے کی وجہ سے ایک مسلمان کے لیے ٹکٹ مانگا جا رہا ہے، تو مسلمان کے لیے ٹکٹ مانگنا کیا جرم ہے؟ نہیں نا، جبکہ 80 پر 3000 80 پر 5000 ووٹر حضرات وہاں پہ مسلم ہیں، تو ایک مسلمان کو ٹکٹ مانگنا یہ ہمارے ریاست کرناٹک کی کانگریس کے ہائی کمانڈ کو برا لگ گیا، جبکہ ریاست کرناٹک میں اس سے پہلے جو حکومت تھی وہ بی جے پی حکومت تھی، اس دوران میں صرف 40% 45% ووٹ ملا کرتا تھا۔ تو آج اس حکومت کو، آج ریاست کرناٹک میں جو حکومت بنی ہوئی ہے، جو سدرامیا جی کی کانگریس بیٹھی ہوئی ہے، کیا وہ صرف سدرامیا جی سے اور ہائی کمانڈ سے ہو گئی کیا؟ ارے یہ تو مسلمانوں کی تعداد کو اکٹھا کرنا، مسلمانوں کی تعداد کو جمع کرنا، مسلمانوں کے دماغوں کے اندر یہ بھرنا کہ کانگریس ہمارے لیے بہتر ہے، کانگریس سے بہتر کوئی پارٹی نہیں ہے، اس کو سمجھانے والا کون ہے؟ اس کو سمجھانے والا ریاست کرناٹک میں ایک ہی فرد واحد ہے، جس کو ضمیر احمد خان کہتے ہیں۔ وہ ضمیر احمد خان جنہوں نے پورے ریاست کے ہر مسجد میں، ہر گھر میں جا کر ہر مسلمان کو اور مسلمانوں کے قائدین کو، ان علماء اکرام کو اکٹھا کر کے ریاست کے تمام مسلمانوں کے دماغوں میں کانگریس کو ووٹ دینے کے لیے ایک جگہ بنایا۔ آج اس مسلمان کے تعلق سے اور ان کے ساتھ میں رہنے والے وہ مسلمان لیڈران حضرات جن کے تعلق سے یہ اپپرچار، یہ جھوٹے جھوٹے ان کے اوپر الزامات ڈال کے ان کو برطرف کر دینا، یہ کانگریس کے ہائی کمانڈ حضرات تمہیں کو کس نے حق دیا؟ تم کانگریس کے ہائی کمانڈ جو بنے ہو وہ ریاست کرناٹک کے مسلمانوں کی وجہ سے، وہی بیزٹ ضمیر احمد خان نے جو پورے چن کے ایک مالا بنا کے آپ کے گلے میں ڈالنے کی وجہ سے آج تم ریاست کرناٹک سے دلی کی سرزمین میں جا کر بیٹھے ہو اور آپ کو ہائی کمانڈ کا پوسٹ ملا ہوا ہے۔ آپ نے جو ناانصافی مسلمانوں کے ساتھ ریاست کرناٹک کے کر رہے ہو، یہ سراسر ناانصافی ہے، اور تم کہتے ہو کہ ہم تیرمانم کر رہے ہیں، یہ تیرمانم نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے۔ ریاست کرناٹک میں آج جو 90% ووٹ مسلمان کا ایک جگہ ہوا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پورا مسلمان بیزٹ ضمیر احمد خان کے سپرد کر کے ساری چیزوں کو، مسلم نمائندے، مسلم لیڈران جن کے سپرد کر کے سب نے آنکھ بند کر کے ٹھپا مارا کانگریس کو، جب جا کے کانگریس جیتی اور کانگریس اقتدار پہ ہے۔ آج ہمارے ہی قوم کے، ہمارے ہی چند لیڈران حضرات جو سدرامیا جی نے بیزٹ ضمیر احمد خان کے ساتھ جو محبت کا اظہار کرتے ہیں، جو حکومت میں سدرامیا نے ضمیر احمد صاحب کو جو اقتدار دیا ہے، اس کی جلس کی وجہ سے ان کے کانوں کی باتوں کو سن کر آج تم ہمارے نصیر احمد صاحب کو اور عبدالجبار کو تم برطرف کر کے کیا دکھانا چاہتے ہو؟ جبکہ مسلمان ہندوستان کا پورا جب چاہتا ہے کہ امت مسلمہ کو ایک جگہ بنا کر ایک پارٹی کو جتانے کی جو ترغیب دلاتا ہے، یہ علماء کی زبانی، یہ علماء کا سر مسلمانوں کے ہاتھوں پہ ہے، اور ان مسلمانوں کو اکٹھا کرنے میں ہمارے ان قائدین کا پورا یہ ہے۔ آپ کو پتا ہے ایک شاعر نے کتنا اچھا شعر کہا، شاعر صاحب، جب بھی پڑا وقت گلستان پہ خون ہم نے دیا، جب بھی پڑا وقت گلستان پہ تو خون ہم نے دیا، اور آئی بہار گلستان میں تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں۔ ارے ہائی کمانڈو، کانگریس کے وہ مہان لیڈر حضرات جو آج تم مسلمان قائدین کو اپنے اقتدار سے برطرف کر رہے ہو، وہ نصیر احمد ماشاءاللہ
पूरे रियासत कर्नाटक के बहुत ही कदीम, बहुत ही मशहूर, बहुत ही ईमानदार नसीर अहमद साहब, जिनके खिदमात का क्या चर्चा करूं, बहुत पुरानी शख्सियत है। इसीलिए तो उनको सीएम का पॉलिटिकल सेक्रेटरी बनाया गया था ना। आज सीएम के पॉलिटिकल सेक्रेटरी को बगैर इत्तला दिए कि तुम बरतरफ कर रहे हो और उनसे तुम जबरदस्ती इस्तीफानामा मांग रहे हो, जबकि अब्दुल जब्बार जो दावणगिरे में है उनसे मांग लिया गया, तो क्या इतना आसान है? देखिए, हम बीजेड जमीर अहमद खान साहब को या मुसलमान लीडरान को अगर हुकूमत हिंद में रियासत कर्नाटक में कहीं भी एक मुसलमान अच्छे ऑफिसर को, अच्छे लीडर को, अच्छे पॉलिटिकल को इस तरीके से बरतरफ कर देंगे तो हम मुसलमान हैं, हमको एकजुट होकर वोट देकर जिताकर इख्तिदार पर लाना जानते हैं, तो यही मुसलमान एक होकर एक जगह जमा होकर पूरे रियासत कर्नाटक की हुकूमत को तब्दीली करने में भी हमें टाइम नहीं लगेगा। हम मुसलमान हैं, मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं, मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर सर कटाने वाले हैं, जबान एक है, हम एकजुट होकर जब जिता भी सकते हैं, एकजुट होकर हम हरा भी सकते हैं। हम अपने कायद की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो हमारा कायद बीजेड जमीर अहमद खान जब से कर्नाटक की सरजमीन पर इख्तिदार पर आए हैं, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, सिर्फ मुसलमानों के लिए उन्होंने किया है। ये समझते हो कि कौम मुस्लिम के लिए उन्होंने बहुत कुछ कर दिया? अरे कौम मुस्लिम के साथ साथ जितनी कौमें इस धरती पर मौजूद हैं, हर कौम का हमदर्द है बीजेड जमीर अहमद खान। ये सिर्फ किसी एक कौम का नहीं है, ये जमीर अहमद खान ऐसा शख्स है जो पूरे रियासत के कर्नाटक के मुसलमानों का ही नहीं बल्कि पूरे कौम के वोटों को जमा करके कांग्रेस के हक में दिलाने वाली वो अजीम शख्सियत का नाम है बीजेड जमीर अहमद खान। और नसीर अहमद साहब को जो तुमने, जो कांग्रेस लीडरान के हाईकमांड ने और चंगे लिए, मुसलमानों का वोट नहीं है, जो मुसलमानों के हक में आके खड़ा होता है, जो हिंदुस्तान के गरीब अवाम के हक में आके खड़ा होता है, हम मुसलमानों का पूरे रियासत कर्नाटक में उनके ही हक में हम वोट देंगे, उन्हीं की बात को मानेंगे। और हमारे उलमा, ये हमारे जो कौम के रहबरान हैं, ये हमारे सरों का ताज है, इनको इकट्ठा करने वाली जात का नाम है बीजेड जमीर अहमद खान। इनको मिलाकर, इनकी जबानों से निकाल कर, इनकी जबानों से बुलवा कर सारे मुसलमानों को एक जगह जमा कर एक पार्टी को वोट दिलाने वाली जात का नाम है बीजेड जमीर अहमद खान। जब जमीर अहमद खान के नाम पे कोई आंच आती है, जब जमीर अहमद खान के नाम से कोई धोखा देता है, तो हम हिंदुस्तान के नहीं बल्कि कर्नाटक के मुसलमान, कर्नाटक के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान अपनी जान भी दे सकते हैं और जान भी ले सकते हैं, हुकूमत बना भी सकते हैं तो हुकूमत तोड़ भी सकते हैं। ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ JDS ಇಂದ। JDSಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬಿಡಿಸಿ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು। ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ಗೆ। ಈಗ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ। ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಜಬಾನ್ ಪಕ್ಕ, ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಕೇಳಿದೆಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ। ಈಗ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು, ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಇದೆ, ಯಾರಾದರೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ CM ಕುರ್ಚಿದಲ್ಲಿ, ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದು ಗುಣ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಯಾರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ।